खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के लिए फौजी दस्ते रवाना। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में फौज की तैनाती की जाएगी। ज़राए के मुताबिक आज रात 12 बजे से इस्लामाबाद में फौज की तैनाती मुकम्मल कर ली जाएगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। एहतजाज में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के किरदार से मुताल्लिक़ कानूनी जायज़ा लिया गया। सदर जरदारी ने फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। और अमरीकी और बरतानवी अफवाज के यमन पर मुतादिद फ़िज़ाई हमले। यमनी मीडिया के मुताबिक फ़िज़ाई हमलों में यमन के अल हुदैदा एयरपोर्ट, सना और दमार शहर को निशाना बनाया गया। दमार शहर पर 1 और सना शहर पर 4 फ़िज़ाई हमले हुए। अल हुदैदा एयरपोर्ट और हुदैदा के शुमाल मशरक़ी इलाके अल क़तीब पर 7 हमले किए गए। बरतानिया की वज़ारत दिफ़ा ने यमन के हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। बैरूत के इलाके दाहिया पर सेहोनी फौज की रात भर शदीद बमबारी। हसन नसरुल्लाह के मुतवक्किल जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। बैरूत और मज़ाफ़ाती इलाके खौफनाक धमाकों से गूंजते रहे। बंकर बस्टर बमों से कई इमारतें सफ़ाई हस्ती से मिट गईं। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी हमले, 37 लबनानी शहीद, 151 जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर सेहोनी फौज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। रॉकेट हमलों और बम धमाकों में 20 इजरायली फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। लेबनान पर इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता में बड़े जंगी महाज को जन्म देने की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का बयान कहते हैं, दहशतगर्दी की वजह से तवील तनाज़ात का हल और हक़ खुद इरादियत का ना मिलना वजह बनता है। पाकिस्तानी सरहदों पर दीगर मुल्कों की सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर तशवीश है। आलमी बरादरी इंसदादी दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ इक़दामात को इंसानी हुकूक से ना जोड़े। सेहोनी रियासत को उसके हौलनाक जराइम की कम तरीन सज़ा दी, उसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का तेहरान में नमाज जुम्मा के इज्तिमा से खिताब। कहा, कोई बैनुल अक़वामी कानून फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन का दिफा करने से नहीं रोकता। मिल्लत इस्लामिया आज बाशऊर है और दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना सकती है। तमाम इस्लामी ममालिक को मुत्तहद होना होगा। तमाम उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन मुश्तरका है। हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। गजा के बाद सेहूनी दरिंदा सिफत फौज ने मगरबी किनारे में भी खून रेजी शुरू कर दी। तुलकरम शहर के पना गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 18 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सेहूनी फौज का हमलों में हमास के मगरबी किनारे में मौजूद नेटवर्क के सरबराह ज़हिया सिरोफी को शहीद करने का दावा। दीर अलबरा में सेहूनी बमबारी से 3 फ़लस्तीनी जान से गए। खान यूनुस में भी सेहूनी बमबारी से हलाकतों और जख्मियों की इत्तलात। शोहदा की मजमूई तादाद 41,802 हो गई। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो जरदारी और हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाने के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म के खिताब को सराहा। हाफिज़ नईमुर रहमान की वज़ीर आज़म को 7 अक्टूबर को होने वाले गज़ा मिलियन मार्च में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म ने कहा, मसला फ़लस्तीन पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मसल्ह फ़ाश के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। ISPR का कहना है कि मलेशियन वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को दौरे मलेशिया की दावत दी, जिस पर सिपाही सालार ने भी शुक्रिया अदा किया। जो दौरे हो रहे हैं, ये इससे पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बेहतरी का पैगाम है। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की समिट होस्ट करने जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने फ़लस्तीन का और कश्मीर का मुकदमा लड़ा जनरल असम्बली के सामने। मलेशिया को 1 लाख टन चावल और $200 मिलियन का गोश्त बरामद करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माशी खुशखबरी सुना दी। बोले, पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम कर रही है। मुख्तलिफ आलमी शख्सियात का पाकिस्तान आना मुल्क की हालात बेहतर होने की निशानी है। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में गजा के मुसलमानों के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अच्छी तकरीर किसी ने नहीं की। कराची में खजूरों की नुमाइश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मुल्क की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान अपनी बरामदात से आलमी मार्केट में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है।
کھجور کی برآمدات سے ہم ذرائع مبادلہ کما سکتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران تیسوری نے کہا کہ ہم تجارت کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر کہاں کریں یہ سمجھنا ہوگا۔ اسرائیل کمزور ممالک کی تجارت کو تباہ کر رہا ہے۔ ایکسپو سینٹر میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ٹیکس بڑھائے بغیر ریونیو کی وصولی میں اضافہ کیا جائے گا، جو بھی سرکاری خزانے میں جمع ہوگا پائی پائی عوام پر خرچ ہوگی۔ بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں مگر مالی وسائل بہت زیادہ نہیں۔ خصوصی اجلاس میں پہلی سہ ماہی کے ریونیو اہداف وصولی کا جائزہ۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی لیگل فریم ورک کی تشکیل کی ٹائم لائن مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے آرٹیکل 63A سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 5 رکنی بینچ کے فیصلے سے عدالت عظمیٰ کے وقار کو ٹھیس پہنچی۔ عوام کا مینڈیٹ حاصل کرنے والے ممبران پارلیمان کو فلور کراسنگ کا موقع دینا، کھلم کھلا ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دینا ہے۔ 5 رکنی بینچ کے حالیہ فیصلے سے جس طرح عدالتی کارروائی کو جلدی میں مکمل کیا گیا، یہ عدلیہ پر حملے کے مترادف ہے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو 9 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن نے جواب داخل کرا دیا۔ عدالت کا تحریک انصاف کو نوٹس جاری نہ کرنے کا متعلقہ عدالتی افسر کی سرزنش۔ ڈاکٹر شاہ نواز کنبر مابر عدالت قتل کیس میں میر پور خاص پولیس سپیٹی بھائیوں کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ لواحقین نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزیر داخلہ اور آئی جی سندھ سے نوٹس دینے کی اپیل کر دی۔ بورے والا میں فائرنگ سے موٹر سائیکل سوار طالب علم جاں بحق، ملزمان سہیل کھرل کے سر پر گولی مار کر فرار۔ پولیس کے مطابق طالب علم کو کالج جاتے ہوئے نشانہ بنایا، تفتیش جاری۔ کراچی میں بجلی پانی کے ستائے شہریوں کا پارہ ہائی، لائنز ایریا میں 3 روز بجلی بندش کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ سڑکیں بند ہونے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر، مظاہرین کی شدید نعرے بازی، بجلی کی فوری بحالی کا مطالبہ۔ لاہور میں بصارت سے محروم افراد کا احتجاجی دھرنا 12ویں روز بھی جاری۔ مظاہرین کا مطالبات پورے ہونے تک واپس نہ جانے کا اعلان۔ صوبائی وزیر ویلفیئر بیت المال سے مذاکرات بھی بے نتیجہ رہے۔ مظاہرین کہتے ہیں اپنے حق کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں مگر کوئی ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں۔ دھرنے کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ جنوبی وزیرستان میں میگا اسپورٹس فیسٹیول کا آغاز، میلے میں روایتی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ گرانڈ ایونٹ میں فٹ بال، کرکٹ اور والی بال کے مقابلے ہوں گے۔ ننھی طالبات نے روایتی ملبوسات میں شہنائی کی دھن پر رقص کیا۔ رنگا رنگ فیسٹیول میں ثقافتی پروگرامز، روایتی موسیقی اور رقص، مشاعرے، قبائلی ثقافتی اشیاء اور کھانے پینے کے سٹالز بھی سجائے گئے۔ دورہ پاکستان پر موجود انگلش ٹیم کی ملتان اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ انگلش ٹیم کو سخت سیکیورٹی میں اسٹیڈیم پہنچایا گیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے کھیلا جائے گا۔ پاکستانی باکسر محمد وسیم ورلڈ رینکنگ فائٹ کے لیے آج رات 10 بجے رنگ میں اتریں گے۔ محمد وسیم کا مقابلہ جارجیا کے باکسر جانا میمچی سے ہوگا۔ اور سریلی آواز اور خوبصورت انداز، گلوکار مسعود رانا کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے۔ مسعود رانا نے 3 عشروں تک موسیقی کی دنیا پر راج کیا۔ ان کے مدھر گیت آج بھی کانوں میں رس کھول دیتے ہیں۔